daddy. Daddy, eat choco, choco. Yeah. Sarap. Sabihin ka, daddy, yummy. Yummy. One more. Pakita mo kay daddy. One more. Finish mo na yan, no? Finish. Hindi pa eat si mami. Video taking pa. Very good. It's 9 in the morning, Daddy. October 12. One more, Daddy. Ay! Tapon. Careful nga eh. Sige na. Titi. What? Titi. 30. Eh, paano? Nilalaro mo eh. O, sige. No, muna. O, eat na muna. O, mamaya swimming na. No, no muna. Mamaya, ligo na. Sige. O, finish mo muna. Titi. O, dirty daddy. O, look. Titi, daddy, oh. O, daddy dirty daw. Daddy. Sige, eat na. Pakita mo kay daddy, finish mo yung food, ah. One more. Your bread choco-choco with rice. Gusto naman niya anak mo. Ulag. Ulag. Careful ah, tatapon ulit. Sige, pakita mo na ulit kay daddy. You eat. No, tatapon ulit. Dito hawak ko. Ayan. Tup. Hmm? Tup. Soup. Careful sa soup. Malamig na yan, malamig na. Tapon. Again. One more. Ito anak, lagyan mo ng rice. Oh. Ito dito. Sa kalilipat. Ay, tumapo na anak. Lipat ka dyan. Talaga. Doon, sa pwesto ni Ate Karen. Oh, doon na lang. Kay Ate Karen. Karen. Dito. Dirty dyan eh. Lipat na naman. Paano naman? Ibang lipat na. Okay. Dirty dito. Lilinis ni Mami. Sige, one more na. Oh. Ingat na dyan ha. Huwag tatapon. Gagalit ate. You eat na. Oh, mamaya, list ni Mami, ano? Ligo na. No, hindi na hot yan. No hot na, ha? Okay, one more nga. Pakita mo kay daddy. Sarap itong anak mo. No, rice mo. Rice. Yun. Tata. Soup yan eh. Yun. Bata, ingay yun. May tata. Quiet. Pawis na. One more nga, oh. One. Pakita mo kay daddy. Yan. Sarap. Oh, tatapon na naman anak, ha? Shh. No, stop. Stop. Tup. Ta. Oh, sige, one more, oh. Yummy. Dali, one more yummy. Ayan. Oh. Dali, ayan. Nakikita ni daddy, oh. Papanood si daddy. No. Ta. Stop. Oh, one lang, one. Tup. No more soup na, oh. Oh. Ay, no bad yan. Isa lang muna, isang subo. Oh. Shh. No bad yan. Eat muna, isa.
O, isa lang o. Pakita mo kay daddy. One lang. Sige na. Ay, init ulo.